Kung napawoon, manangnangon ay kamong ibujag tumotag panubad. Tagkos tumotaw ronon tumong Hudiuran. Motag anad tabalawdan, way katibo no dangob no duon katundanan. Ojo ug buotandan kuno kay kaugimondan kay Jesus. No impabanggutan dan si kandin tuluwid. Way inihatod dan si kandin diyo tabahay ni Pilato. Kuno kumoon, niinsa ni Pilato kay Jesus to. Kay ko kalabaw na igbujag to mga Hudiyo? Nagtabak si Jesus to. Maokot ka kakino. Doon insa ni Pilato kay Jesus. Sumuning kaimbadyong tasikan ng mga ibujag tumotag panubad. Niginsa ni Pilato to. Manit ako na kaog tabak. Paminog ka. Totibo na igbadyong dan kay ko. Di, waro ni gutok ni kaki si Jesus. No na inu-inu si Pilato. No, kabatasan ni Pilato, kapag koonan to nagpahanap-hanap, o paliwasan din kasagboka na pinirisu. No amon to mga Hudiyo. Sika na tuid, pilabuan no napirisu, no nigpoy matadyandan kamong oto tupog aturan to gobyerno. No si Barabas kangharan to sagboka no napirisu. Kung nahalbong kamong oto, nigbudyo si kandan to og tumano ni Pilato kata no batasan din. Kung nigbudyo to mong oto, niginso ni Pilato kandan to. Ang kanya tanaw, nagpaliwasan ko kalabaw na igbujag to mga Hudiyo? Si kanyaan kainso ni Pilato, sunatakat ay natod to mga ibujag tumotag panubad si Jesus. Suog ko ima si kandan kandin. Di ka mong ibujag tumotag panubad, ni kaagyandan ka mga oto, ojo ubudyoon dan diyo ki Pilato, to si Barabas iyan kaog paliwason din. Nigutok ni kaki si Pilato to mga oto to. Nakay kaog himon ko. To sa inalukos, napigingaranan no, to labaw na igbujag to mga Hudiyo. Nagtaba ka mga oto, way nigbabansakon. Kagiran. Ipalansang no Diyo tampo to krus, ojo og kamatoy. Dinig inso si Pilato to. Manyo naan, nakay kasaw din. Nasiyon man nigbabansakon to. Ipalansang no Diyo tampo to krus. Si Pilato, iyan og kainatan din to karako kamong oto, no impalibuas din si Barabas. Nigpalamposan ni Pilato si Jesus. O impatad din to mga taga-Roma no sundaw. Ojo og lansangan dan si kandin, diyo taampo to krus, ojo og kamatay. Nigduma to mga sundao si Jesus diyo to sika no lama to dakol no bahay to gobernador. Nigpalibong dan diyo katibo no duma no mga sundao. No nigsauban dan si Jesus to maajat no kinabo no mo itom-itom no indanan to song igdato. Nigimurando diyo og kaunawa to kokos, di no imuno dugi no nigsapid dan. So ini kapanag-ingan dando, no kokos to igdato no insaog dan to ni Jesus. Nagsumpali to mga sundao kay Jesus no og kumusta kandin no kagiran. Kumusta ka? Labaw na igbujag to mga Hudiyo. No, tagsagbo ka, naglamposan dan ka ni Jesus to tukod. Diyo to ampo to sika impakakos dan. Pigilawan dan pad si kandin, way nigluod diyo to tangkaan din. No iyan igsumpalit dan, no igtahod dan kandin. Kung igtakasan dan on to nagsumsumpalit, pigluungan dan kasika no maajat no kinabo no itom-itom. Way nigliwanan dan kata no manggad din. No nigliwas on si kandan no nigdumaran si kandin, ojo iglansang dan si kandin diyo taampo to krus. Kung diya pa to daan, nakatagbo si kandan to songo oto no ngaran din si Simon, na taga Sirini. Kandin kaamoy ni Alejandro, way si Rufus. Nigpuon to songo hilit si kandin, no gandiyo porom to Jerusalem. No nigpokos to mga sundao to patiangon to krus ni Jesus. Nigdumaran si Jesus to si kantano no gingaranan to Gulguta. No iyan kalitukan, bokog to u. Kono kumoon, nigpoinom dan porom ki Jesus kabino no inamot dan katambal no gingaranan to Mira. Diwa din inuma. No inlansang danon si Jesus, diyo taampo to krus. No pig-onoran ka krus. Diyo to tano, biganta ka mga sundao, konto ka og pakaabin to mga kinabo ni Jesus. Alas 9 tumasom, kainlansang dan si Jesus, diyo to krus, way piglindog dan ka krus. Piglansang dan ka manipis no kadyo, ampo to ni Jesus, no insulat dan ka imbadyong dan kandin. Kagito si ka imbadyong. Kalabaw no igbujag to mga Hudiyo. Niglansang dan kadarwa no tulisan diyo to mga krus no pinuglimang kay Jesus si kandan. Kung panligad ka mga oto diyo to krus, nigabian dan si Jesus, way nigsumpalit dan si kandin no kagiran. Pitaw kanaan, kay kaw kagwak tadakaw na ampuanan, noog himon no kadangob to tatawro na alaw. Logsad ka kay tatano o ko no kaog kamatoy. O kaunawak ay sumpalit to mga ibujag, to mga tag panubad, mga tag anad to balaudan, no malalok ko ito. Og kabawian din kaduma ng mga oto,
di ka kandin no lawak kono din og kabawian. Si kandin kun ka imimanan ta mga kaot-otawan, no iyan kun kalabo no igbudyag to Israel. Ko og logsad on, og tukoyon, to si kandin ka si ka imimanan ta. Way kasi kadaruan o pinaglimang ki Jesus doon to mga krus, so nga nagsusumpalit ki Jesus. No, kumugtuon ka alaw, nigmaro si Lomon, diyo tatibo no mo tano, taman to manalinga ka alaw. Kung manalingon ka alaw, nagbabansakon ni Jesus to. Iloy! Iloy! Lama sa baktani. No, so ini kakalitukan. Magbabuot ko. Maniyo tanig ang koran anod. Wag dinog to duma na nanasindog na marani to krus din, tanig kagi si Jesus, kagiran. Paminog ko, og umawon din si Elias. Nigpalakoy kasagbok ano to, nagangay to sa ngodoysok no kutsun, na nigod din to mangilu no bino. Naintiyok din kasi kakutsun to sa ngotukod. Naintaroy rin diyo ki Jesus, o jo wag supsupon din. Kagirin. Takarantaro, bitaw ki, kog hondini kun si Elias, no igpalagsad si kandin to krus. No, nigbabansakon si Jesus. No, nigparakas do iyan, mabigtawi. No, namatay on. No, kagdangan to pagkamatay ni Jesus, naporiyan kasi kan maadjat no lagboy no makopal no manggad. No, doon to gumawan to songo sinabong, diyo to sohod to sika no dakol na ampuan andan. Kung napori, diyo tampo nigbunsod, taman to diraom. Doon kasong igbudyag to songo gatos no sundaw. No, nansasindog diyo to tangkan to krus. Kung nikita rin kain kamatay ni Jesus, nikakito. Moot iyan to anak na naan to magbabuot kaso inulukos. Doon ka mga boy, di Mario pa to krus. Doon si Maria no taga Magdala, o si Salome, o si Maria no inoy ni Jose, o si Santiago no hari rin. Sa ini no tataw no boy, kanig dumaruma ki Jesus, koriyo to Galilea, no bulig to awason din diyo. Doon diyo kamon inyo dangab no mo boy, no nigdumakan din ko diyo to Jerusalem. No kaumoon diyo si Jose, no taga Arimatea, kumapun lagboy. Maradyo no kunsiyal si kandin, diyo taampuan andan. Nasongog tatakad to pagsuko to magbabuot kahit tatano. To maapunon to alaw to mong hudiyo to og panakana, so alaw ran to og himoy ko og kapawo. Nig-akwanta ni Jose to ikasipod din no nigondiyo ki Pilato. No nakawang no og budyo to lawa ni Jesus. Na inu-inu si Pilato to og dinog to namatay on si Jesus. Impo mo rin kasi ka igbudyag to mga sundao na nig-insaan din ko kon mamatay si Jesus. Kung nigdinog din katabak to sikan no igbudyag to sundao, nigbokoy si Pilato to og kuo si Jose to lawa ni Jesus. No, nigboli ni Jose, kamaradyo no tolob no litos to bukos to namatoy. Inlog sa din kalawa ni Jesus, na nibukusan din on, to sika no tolob na insawal din kalawa ni Jesus, to songo pilang no naungakan no bato doon to dama. Pugsabal din, inlokoban din kadakol no bato no inlid din to bobo to pilang, na nokokob on to sika no pilang. Og babantay si Maria no taga Magdala, o si Maria no inoy ni Jose, na nagkitaran kondo iran isabal. Ko katangkobon kakarusilaman, taaloran to gimoy, nigboli ni Maria no taga Magdala, si Salome, woy si Maria no ine ni Santiago, kamong umomut no lana no litos to igbus ug tolawa ni Jesus. Ko kapawon to Domingo, nigondiyo si kandan to pilang no nigsabalan ki Jesus. Pog likat danon, mawat bataray ran no kagiran. Honto buwa ka og paliron tato bato no duon to bobo to pilang. Dakol kasi kabato. No ko nigtonggak dan, nikitaran tanoon si kabato, ninlokob to bobo to pilang, nawarad na atangi. Konigsood si kandan to pilang, nikitaran kabato-bato pad no lukos, nagpinpinu diyo to kawanandan, namaputi ka kinabo din. No inu-inuon si kandan, no nigkolkol sa ko'y nawaran. Kagito si kan no nigpinu. Kokaw og kahalok, og pamitawan no si Jesus no taga Nazaret, no inlansang dan diyo to ampo to krus, warad man dini, no otawan on, pitawano kan naibatan din. Di hipano ko on, nangon inuon si Pedro, mga duma no hibaton din. So ini kaignangon no kandan, og huna si Jesus kaniyo diyo to Galilea. Diyo no kita si kandin no unawa to inangon din kaniyo.